Kata orang doang, ular itu gigit, galak, ya, nyeremin. Gue bisa buktiin kalau mereka salah. Hah? Ini ular gue, dia nggak bakal gigit. Tenang aja guys. Jadi pagi ini aku menemukan siapa ini? Mas Adam. Mas Adam. Suaranya siap, gerak, Siap, gerak. hormat, gerak, Hormat, gerak. istirahat di tempat, gerak. Istirahat di depan, gerak. Still learning about life.